शरीफाचो फोटो बरो येऊंक जाय आमचे शेजारी तो गुलाबा बी दिले म्हणून आयकूंक येता. हय इनफॅक्ट हो एक फावटी मेथड आमी ट्राय केल्लो जेन्ना हांव मडगांव म्युनिसिपालिटीन आशिल्लो तेन्ना आनी इट हॅड वर्क. 50 रुपया भितर ऑलमोस्ट आमची 50 लाखाची रिकवरी जाल्ली. पूण वास्कोन ते आतां वास्को मातसो अमावंट कमी आसा बट नेवरदलेस वी हॅव स्विच टू दॅट. People not paying dues will now also get a flower and then face ceiling also. पहिले फूल मागीर काटे ना रे. बरें मेसेज इज प्लेन अँड सिंपल. ज्यांचे कोणाचे म्युनिसिपालिटीचे जे ड्यूज आसात जे आमी लेटस्ट आमी कम्युनिकेशना मार्फत तांकां कळीत केल्ले आसा ते तांणी पेमेंट करूंक जाय. सिंपल एज दॅट. स्ट्रिंजंट एक्शन म्हणजे सील करतले डायरेक्ट. हय ती तर नेक्स्ट स्टेप. सी आमकां खंय कोणाची सील करून कोणाचे बिझनेस आमकां चलता तें ताजे मार्केट व्हॅल्यू आमकां देंवोवपाचो ना. आमचें तेंच आसा की तुमी टॅक्स बिझनेस करा वांगडा आमचे जे पळय टॅक्स भरपाचे आसा पळय म्युनिसिपालिटीचे ते टॅक्स करा. इज ओनली मोटो ऑफ आवर्स. ताचे आमी 2 वर्सां लागल्या फाटीं आमी सांगून थकले. पूण ते आमकां ग्रांटेड घेतात. ते समजता म्युनिसिपालिटी केन्नाच काय करूंक ना आनी काय करूंक पावचे ना. पूण तशी ती म्युनिसिपालिटी तशी ना आतां ते चिंततात ते. आतां टोटली चेंज जाला. देश बदलला तशें आमी बदलले कळ्ळें न्हू. आतां आमी तांकां स्पेशल सगळ्या बँकेनी जे कोण दिवंक ना तांकां आमी एक गुलाबाय दिल्या. बाबा आतां तरी गुलाब घेवन तरी पयलीं पे कर. फ्री पावस आसला आमकां काटे दाखोवपाचे तुमी आनी हे टायम दिवं नाका म्हणून हो आमचो एक आनीक आमी हें केला. बाबा आमकां बिझनसाचेर कोणाचें आड येवपाक ना. जेन्ना तूं बिझनस करता जाल्यार तुमी आमचे कितें आहा ते टॅक्स भरा. आमकां काय प्रॉब्लम ना. तुमी 2-2, 3-3 वर्सां जेन्ना भरना जाल्यार आमकां आनी लोकांक सॅलरी खंय घालतले आमी एम्प्लॉय. आमकांय आसा न्हू. आमकां फ्यूल आसा आमकां डिझल आसा आमकां एम्प्लॉयींक पगार आहा आमी गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर भोंवता. तेन्ना सगळ्या गोश्टीक पयशे जाय पडटा आनी पयशे ते ह्याच पयशांनी आमी लोकांक सेवा दितात. पूण हेच तर आमकां तर दिना 3-3, 4-4 वर्सां जाल्यार चलतली कशी म्युनिसिपालिटी. ही जावंक जायना म्हणून आमी हो आतां एक प्रयत्न केला आनी ह्या प्रयत्नाचेर आमकां थोडें यशूय मेळ्ळा. पूण आतां आमी हे दिवन गुलाब दिवन पासून मागीर तर जायना जाल्यार आमी एक प्रॉम्प्ट एक्शन घेतले आनी सगळी सील मारतले कळ्ळें न्हू. म्हणून एक तांकां एक आमी एक मोको आनी एक दिता. बाबा पे करा. तुमी जेन्ना धंदो करता तुमी पे करपाचो तुमकां हे आसा. खुबशे पयशे आहा दिवपाचे. खूब एक 10 लाख दिवपाचे 20 लाख दिवपाचे अशे करोडांनी पयशे दिवपाचे. पूण ही पाळी तुमचेर येवंक दिवं नाका. हे तुमकां एक एक्झाम्पल आमी एक हें केल्लो आसा. प्रत्येक जे कोण तुमच्या माध्यमांतून जर पळयता तेंच्यांनी मातशी टेक घेवची आनी ह्यो बेगीनचे बेगीन म्युनिसिपालिटीन आपल्याचें कितें आहा तें पे करचें. सगळं घेता मरे हे सील करता ते घेता मरे. Bye.